تاع الجزائر وثورة أول نوفمبر بدون ضغط. هذا تدرك حالة الأخرى، بصح الحكومة الطريقة تاعها أنها راك معايا صح ما راكش معايا نحطمك. صديق خلقت منظمات نقابية تاعها، خلقت منظمات اجتماعية تاعها، خلقت أحزاب تاعها، كلش تاعها، خلقت المجتمع تاعها وفرضته طريقة الإعلام التقليدي تاعها وكل شيء. ما كانش حرية التعبير، ما كانش ديمقراطية، ما كانش حرية، ما كانش حرية النقابية، دونك ما كانش حرية النقابية، حريات من حريات الآخرين. دونك ما نقدوش بدي حنا رانا نعانوا ونحاولوا نحسنوا المعيشة احنا كعمال في العمل. لكن كتشوف الان بالطريقه تاع واش صاري في العمال. لما احنا درك لما يقول لك احنا لما نهضروا يقول لك تدوير القضيه وراكم تدولوا القضيه وراكم ديروا ضد الجزائر والدنيا، كل ما نهضروا يتهمونا باللي احنا ضد الجزائر ونا في التدوير وحنا منا. وحنا لما نوضوا على شركه انجليزيه ولا نضنا على غزه ضد اسرائيل، الشرطه هي اللي دخلتنا للحبس. لما الشركات الاجنبيه يعاقبون العمال تاعنا ونوضوا ضدهم باش قال الشركات لازم يحترموا قانون العمل، الشركات يقول لنا حتى العمال حتى الدوله تاعكم تحترم القانون باش نحترمها انا. هذه هي الشركات واش تقول. ولكن احنا ما خلاناش كل ما كاين تعسف في شركات اجنبيه مهما كانت الشركه ومهما كانت الدوله، احنا نقوموا بالعمل تاعنا باش ندافعوا عن العمال، باش نفهموا باللي الحكومه كل ما تقولوا كذب وصديق التوهيج وهذا التدويل وهذه كله هذا كل قضيه تاع مصالح. سأعود إليك بعد حين سيدي الكريم. تقوم السيدة مهدي مريم بإضراب عن الطعام منذ 12 يوما في مقر النقابات الكائن بحي لاغلاسير بالجزائر العاصمة. البيان الذي صدر من هذا المقر يعبر عن الحالة الصحية المتدهورة لسيدة مهدي مع ظهور لشحابة في البشرة وارتفاع للضغط وللسكري، مما أدى إلى إسعافها بمستشفى زميرلي. الدكتور صلاح الدين سيدهم عبر عن مساندته للسيدة مهدي التي تشكو إقالتها اللا قانونية والتعسفية من العمل. لجنة قضايا المرأة في النقابة رفعت شكوى إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ستقوم اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائريين بأول تحرك لها بتنظيم اعتصام أمام مقر إدارة بريتيش غاز، الشركة التي كانت تشتغل فيها السيدة مريم. وسوف نتصل بسيدة مريم مهدي على المباشر الآن. ألو؟ ألو وي؟ مساء الخير سيدتي. مساء النور. أهلا بك على قناة رشاد. أهلا. وش راكي سيدتي الكريمة؟ الحمد لله j'essaie d'être un peu bien. ولا سيتوياسيون ثم لاباس شوية؟ Ça peut aller. Depuis hier j'étais à l'hôpital, داروا لي un sérum. نعم. Donc j'ai récupéré un peu de force et je peux encore tenir le coup. حبذا سيدتي الكريمة كان تحكي لنا شوية كيفاش القصة تاع الإقالة تاعك وكيفاش حتى وصلتي إلى هذا الإضراب من فضلك. Donc ça a commencé vers la fin du mois d'octobre. Sans préavis ni avertissement, j'ai été informée qu'on avait l'intention de changer la structure du bureau et par conséquent de licencier. J'ai demandé des explications, j'ai fait des recours, ça a tout le temps été refusé. Donc, ne voyant aucune autre issue pour me défendre, j'ai décidé de faire la grève de faim pour forcer les gens à réfléchir et pour solliciter de l'aide de tout le monde, de l'État, des syndicats autonomes, de tout ce qui pourrait m'aider pour rétablir les Algériens dans leurs droits. سيدتي مريم، هل كنت الوحيدة التي أقيلت من هذه الشركة أم كنتم عدد أكبر؟ Non, j'étais la seule. Je suis la seule.
ما هو المنصب تاعك في الشركة سيدتي؟ J'étais coordinatrice de l'administration et des opérations. هل كانت لديك مشاكل مع الإدارة سيدتي الكريمة؟ Bien avant le licenciement, j'ai eu quelques petits problèmes de harcèlement administratif et moraux. Donc, je me voyais refuser plein de choses, des formations, des augmentations, etc., etc. Alors, j'ai dû peut-être trop insister par rapport à leurs désirs. Et je voyais que c'était mes droits, donc je ne voyais pas pourquoi ne pas demander ça. Et au mois d'octobre, vers la fin, ils ont décidé de me faire cette proposition de licenciement. En fait, j'avais plus le choix, hein. C'était décidé bien avant. سيدتي الكريمة، هل تظنين أن لجنة القضايا المرأة التي حولك والمساندة التي تتلقينها في الجزائر هي مساندة فعلية، أم تظنين بأنك من بين المئات العمال الجزائريين الذين ضاع صوتهم في البلاد ولم يكن له صدى؟ Je vais vous faire un schéma. Je n'ai jamais pensé qu'il y avait des femmes et des hommes aussi forts et aussi déterminés pour aider le travailleur algérien en Algérie. J'ai été surprise par leur soutien et par leur détermination à me faire gagner et me faire avoir mes droits. Maintenant, s'il y a plusieurs personnes qui sont dans mon cas, j'espère bien qu'un jour ou l'autre, ils arriveront tous à nous faire entendre et à nous rétablir dans nos droits. سيدتي الكريمة، ابتداء من هذه الساعة لك سند جديد يسمى قناة رشاد. يعطيكم الصحة. بماذا نستطيع الإعانة سيدتي الكريمة؟ Eh bien, tous les moyens, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'interpeller les autorités algériennes et essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des démarches pareilles de la part des sociétés étrangères. Excusez-moi une seconde. Donc, je disais donc, essayer de rétablir les gens dans leurs droits, essayer de convaincre le gouvernement algérien de protéger mieux leurs employés, notamment quand ils ont affaire à des sociétés étrangères. Nous devrions passer avant ces sociétés et avant les intérêts de ces sociétés. On est des Algériens, on travaille chez nous, même si on travaille à leur compte, on reste toujours privilégié normalement par la loi et par la protection sociale et morale. Ce que nos sentiments, c'est qu'on n'est pas protégé par notre État. Je ne suis pas protégée par mon État. Je suis à mon 13e jour et je n'ai reçu aucun soutien, mais nul soutien de l'État. C'est des députés de différentes tendances, comme le RCD, comme Nahda, c'est des partis de l'opposition, et aussi des comités de femmes, des syndicats autonomes comme le SNAPAP, le CNAPES, le CNAPES, etc., mais pas du tout une personne qui représente l'État. Zéro. بدون شك سيدتي الكريمة أنك تعلمين عن الزوبعة الإعلامية التي قامت بها الجزائر حول السيدة الصحراوية والتي رجعت إلى بلادها، وهي كذلك على غرارك قامت بإضراب عن الطعام ومكثت أياما عديدة في إسبانيا. أليس من الأحرى على هذا النظام أن يدافع عن مواطنة جزائرية قبل أن يذهب للدفاع عن آخرين؟ J'aurais aimé parce qu'on était toutes les deux en grève de faim, qu'il me donne au moins
la moitié du soutien qu'ils ont donné à Aminatou. Je respecte cette femme énormément. Elle a fait ce qu'il fallait pour rétablir son pays dans ses droits, mais toute l'énergie qu'ils ont dépensée pour Aminatou, ils n'ont pas dépensé un tiers